18 জুন নেট পরীক্ষার 24 ঘন্টার মধ্যেই সেই পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়। সেদিনই অর্থাৎ 19 জুন সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। প্রশ্ন উঠছে, কি এমন ঘটনা ঘটল যে কারণে 24 ঘন্টার মধ্যেই নেট পরীক্ষা বাতিল করে দিতে হলো? যে পরীক্ষার ভিত্তিতে কলেজের শিক্ষক নিয়োগ হয়, উচ্চতর গবেষণার অনুমোদন পাওয়া যায়, সেই পরীক্ষাতেও কি তবে দুর্নীতি প্রবেশ করলো? অযোগ্যদের অধ্যাপনার চাকরিতে নিয়োগ করার প্রচেষ্টা হলো? কয়েকদিন আগেই ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বড়সড় গরমিল সামনে এসেছে। শীর্ষ আদালতের ভর্ৎসনার মুখে গ্রেস মার্ক প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ উঠেছে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি জড়িয়ে রয়েছে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে। তাহলে কি তৃতীয় মোদী সরকার শুরুতেই হোঁচট খেল দুর্নীতির দায় নিয়ে? কেন নেট পরীক্ষা বাতিল করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ নিটে তা করা হয়নি? জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। नीट में जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আগে উঠেছে, তবে সেই অভিযোগ শিক্ষাকে গৈরিকীকরণের। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখল করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে, তারই পরিণতি নিট এবং নেট। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধী। का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। রাহুল ছাড়াও সরব হয়েছেন অন্যান্য বিরোধী নেতারাও। অখিলেশ যাদব এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে প্রশ্ন তুলেছেন 2 পরীক্ষা নিয়েই। দিল্লি লখনৌয়ে বিক্ষোভ করে যুব কংগ্রেস কর্মীরা, টাকা ছড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যুব কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিবাদে সরব হন বিভিন্ন জায়গায়। রাহুল গান্ধী কটাক্ষও করেছেন নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। সিপিএমের দাবি, এই নিয়ে আদালতের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত হোক। Clear now that there's been large number of malpractices involved, and NEET is only the tip of the iceberg. We have seen such irregularities now emerging as far as the CUET is concerned, Central Universities Entrance Test, and the National Testing Agency set up by the UGC, that has clearly failed to do its job.
or is deliberately allowing this sort of an anarchy to spread in education. This is directly connected with this entire BJP government, Modi government's attitude towards education system in the country. একই দাবি তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরীক্ষা একটি নিট তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চলছিল, তার সঙ্গে আবার নেট যুক্ত হয়েছে। পরীক্ষায় অনিয়ম, দুর্নীতি, টাকার খেলা সব অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতির আবর্তে, ঘূর্ণাবর্তে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করতে চলেছে। সামনের সপ্তাহে শুরু হচ্ছে অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন। ভোটের ফলে উৎসাহী বিরোধীরা সংসদেও সরব হবেন এই ইস্যুতে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজনীতির বাইরে গিয়েও প্রশ্ন উঠছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মধ্যপ্রদেশে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে যোগ্যরা চাকরি পায়নি বলে অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গে চাকরির দাবিতে পথে পড়ে রয়েছেন যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। এবার নিট ও নেটে দুর্নীতি, তাহলে কি শিক্ষাই দুর্নীতির নিশ্চিত আশ্রয়? পড়ুয়াদের নিয়ে অনায়াসে ছিনিমিনি খেলা যায়? নিউজ টাইম।